كمون نتم قوم نجر كنسمع كباخو ميلهم بس أمنا زكاتولنا كبرن مسجنان يبصحيهم بمقصال كبس مرة زمسنا ملأخت له أبرسي نيجيرياويان أبرسي إثيوبياويان أبرسي من يلوم فليو إرتراون إثيوبياون أبكل ولونا أبرسي إرتراويان قفعتات فتسومن إرتراوي حيل عمام مختن سجل دباوي تشكونا إرتراوي حيل عمام مختن سجل دباوي تشكونا غازيتاو مغلصي على 3 ميازيا 2026 إرتراويان تقالستن فتحي نهجدفاو سجل دباوي تشكونا نممكات حبراوي حيل عمام أقيمهم إرتراويان تقالستن فتحي بوقعي هجدفاوي سجل دباوي صاطي نمقوام زعلامو حيل عمام أقيمهم أزي إرتراوي حيل عمام مخته نسجل دباوي تشكونا أبتحت زبل سم زقومه حبراوي حيل عمام نتي إننا نهاري أمخات زركب أب إرترا بزولو سرعات محدران لوخاتون أنصار إرتراويان تنطاطفتن محبركوماتن أب دياسبورا زفتسم سجل دباوي ناي صغطي عمصات نمقطامن نمقوامن زكايت سرحات قالسي نموهادن مسناين كنطاطفيو نايزي استوهاد حيل عمام مفتار سرعات محدرا إرترا زفتسمو زترري أمخات زركب بدنبي استودب سجل دباوي نتفتات أب لعلي دياسبورا محبركم نمقوام زخل من قدي نمركاب أوارح نايز وسده زي قارص زته ميتن وصيتيو هقدفاوي سجل دباوي تكبارات چقونا كاب أسمرا بزفنو ممرحتات زقلس بإمباستات منغستي قدف تواهيدو أزيو بستودبه بحبرا كم رابعاي جنبار جيفور زفلت بوليتيكاوي محبراوي هايمانوتاوي تكالات أقافرتي ناي بروباغاندا ديجيتالاوي ميديا سكيعتاتن زتقبر إيو إقدفاو أقابات سجل دوباو تساطي ناي حاسوت مدنقارن حبريتا مزرقاح قاطع مسرطاي مقصاب مفرراح منصال أكلاو متقعتي چويا مسمام قنصلا سايبراو متقعتي أوشتي إرترا نزركبو بيتسب مبسباس سرعات حقي عقوبتي هاجرات تطعيمكا مسرت ألبو خصتات ممسرات زتا على لخوينو بعالم درجة BFBI يهون كالوت عالم لخاوي كالات كم لمود تكبارات سجل دوباوي چقونا يفلت كند عمامات حيل عمام نزل سعب يتغالل إرتراويان تناطاطفتن محبركوماتن أب دياسبورا كاب سرعته محدرا إرترا زسنزر سقاتات مكلخال أب سدت بزنورو لوخات سرعته محدرا أسمرا أب لعلي تقالستي نفتحي زمسرت حقاوي كستات نزقبر حقاوي ناي مكلخال صعري مدقاف اقدفاوي منغستي إرترا بزعبا زوافرو ناي عقوبتي هاجرات حقتاتن زقهس حبو زي حقاوي سجل دواو نتفتات حبريتاتنا مئكاب أب تحتي محبراوي هايمانوتاوي كالئن شفانات زوافر مسارحي سجل دواوي چقونا سكيعتات سرعات محدرة إرترا مكلا نزملكوتو أكلات محبارن إرتراويان تطابقتي مس نسلة ديمقراسي زقوما تكالات تحلقت سبعو مسالات كجبر نزغل متحببار نزلقس دقفاتن موهاد تكبارات سجل دوباوي متكعتي سرعات محدرة أسمرة نمسعر عالم لخاوي حوارا وعقمتات تقالستي نفتحي إرتراويان متنخار ازي تاريخاو تبقسو
በተንቀንዲ ናይ ኤርትራ ስለ ፍትሒ ዝቆማ ውዳበታት ብፍላይ ንስግረ ዶባዊ ፀቕጢ ንምብዳህ ሓባራዊ ዝተዋሃደ ስርሒታዊ ኣካል ዘቆምሉ ጀማሪ ኣጋጣሚ እዩ። እዚ ኣጋጣሚ እዚ ኤርትራውያን ዲያስፖራ ማሕበረኮም ብሓድነት ጠጠው ንምባል መሰላትና ንምዕቃብን ህግደፋዊ ዘይሕጋዊ ጨቋኒ ተግባራት ንምስዓርን ዓብ ዕድል እውን እዩ። ሓይሊ ዕማም ኣብ ትሕቲ ዝተዋሃደ ስሩዕ መምርሕታት ንምስራሕ ተበጊሱሎ ምስጋናና ኣፍልጦን ንባይቶ ይኣክል ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ነዚ ሓባራዊ ስራሕ ንምክያድ ነዚ ሓይሊ ዕማም ናብ ምቋም ንምብፃሕን ዘኽእል ዘይሰልከየ ፃዕሪ ብምክያዶ ሓይሊ ዕማም ነዚ ዝስዕቡ ዝተጠቕሱ ውዳበታት ዘጠቓለለ ይኸውን። ዝተረፈ ተቓለስቲ ንፍትሒ ክሓብርዎ ድማ ነተባብዕ። ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ልፍንቲ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ውድብ ሓድነት ኤርትራውያን ዓለም ለኸ ምንቅስቃስ ይኣክል ንተወሳኺ ሓበሬታ ሕቶታትን በዚ ዝስዕብ ክትረኽቡና ትኽእሉ። ኣድራሻና ኢሜይል ኣብ ታሕቲ ኣለኩም። ይቐኒየልና። ሰላም ጥዕና ሃበልና ዝኸበርኩምን ሰማዕትን ተኸታተልትን ናይ ረድ ፅረይ እንኳዕ ደሓን መጻኹም ናብ ናይ ሎም መዓልቲ ፍኖና ሎሚ እውን ከም ኩሉ ግዜ ኣብ ሰሙናዊ መደብና መፂናኩም ኣለና ኢና። ሰላም እንኳዕ ደሓን መጻኹም ክቡራት ኣሕዋት። መርሓባ ከመይ ቀኒኹም? ሃርተ መዝሙር ሰላም ዲ መርሓባ ከመይ ቀኒኹም? ሰላም መርሓባ ሰላም ይሁን ሰላም ገረም ኣራይ ዝኸበርክን ሰማዕትን ተኸታተልትን ናይ ረድ ፅረይ ከምቲ ኩሉ ግዜ እንብሎ ካብ መጀመርያ ክሳብ መጨረሻ ምሳና ሓቢርኩም ክትፀንሑ እንዳተላቦና ከምኡ ከዓ ናብ ካልእ ክባፃሕ ሸር ላይክ ንክትገብሩልና ከዓ ኣቐዲምና ንላቦ። ሓራይ እሞ ክቡራት ኣሕዋት ከምቲ ኩሉ ግዜ መእተዊ ንጥቀመለን ሓበሬታ ዝኾና እስከ ኣያባ ሃዶ ክጅምር ኣታ ክንደይ ጥዕምያ ዛያ ትበሃል ሲ ኦኬ መጀመርያ ዕድመ ስለትገብረልና ኩሉ ግዜ የቀኒልና ከምኡውን ነቶም ቁም ነገር ክንሰምዕ ካባኹም ኢሎም ብፅሞና ዝካተተሉና ክብርን ምስጋናን ይብፅሓዮም። ብምቕፃል ካብ ኣስመራ ዝመፀና መልእኽቲ ኣሎ። እቲ መልእኽቲ ከዓኒ ጀነራል ፊሊጶስ ወልደስላሴ ነዞም ኮብሊሎም ዝተባህሉ ኣብ ዓዲ ኣበይቶ ዝርከቡ ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ዝፀንሑ ብፍላይ ነዞም ዝኸብለሉ ጉቦ 75,000 እንዳተቐበለ የውፅኦም ምህላዎም ፈሊጥና ኣለና ማለት እዩ። እቲ መልእኽቲ ዝሰደልና ሰብ እውን ካብቶም ሓደ ዝወፁ እዩ ማለት እዩ። ሽሙ ክዕቀበሉ ሓቲትና ኣሎ ምክንያቱ ሓደጋ ከይኣቱ ኢሉ እንተኾነ ግን ኣነ 75 ዓመት ኣሲረ ኮብሊልካ ተባሂለ ኣብ መጨረሻ ግን በቃ ስድራይ በቃ ኣብ ዓሚቕ ሓዘን ምስ በፅሑ ንኸውፁኒ ብዙሕ ፃዕሪ ገይሮም ዜሮም ግን ፊሊጶስ ተረኺቡ ስለዚ 75,000 ክትከፍሉ ኣለኩም ተባሂልና 75,000 ከፊለ ወፅየ ኣለኹ ኢሉና ኣሎ ማለት ሕጂ እዚ ንበይነይ ጥራይ ኣይኮነን ኣነ ከምኡ ገይሮም ዝወፁ ዳርጋ 9 ሰብ ፈልጥ ኢሉ ኣሎ ማለት እዩ። ስድራ ቤተይ ከዓኒ ዓቕሚ ብዙሕ ስለ ዘይብሎም 25,000 ከፊሎም ኣኮይ ኣብ ኣሜሪካ ዝነብር ከዓኒ 50,000 ከፊሉ ስለዚ ጀነራል ፊሊጶስ ነዞም ኮብሊሎም ዝተባህሉ ዝተኣስሩ 75,000 እንዳኽፈለ ዘውፅኦም ምህላው ሓቢርና ኣሎ ማለት እዩ። እቶም ኣነ ዝፈልጦም ዝበለ እምበር ልዕሊኡ ምዃኖም ገሊኦም እውን ኣነ ዘይፈልጦም ከም ዘለዉ ፈልጥ ሓበሬታ ኣለኒ ኢሉ ኣሎ ማለት እዩ።
ስለዚህ እዞም ሰበስልጣን ናይ ግደፍ ኣብ ጉቦን ወዲ ጉቦን ወዲቆም ምህላው እዩ ዘርእየና ማለት እዩ ከም ካልኣይ ካብ መለዘናይ ትበሃል ዓዲ መልእኽቲ መፂና ኣሎ መለዘናይ ትበሃል ዓዲ ኣብ 7 ዓንሰባ ትርከብ ኣብ ግዜ ብረታዊ ቃልሲ ከዓኒ ቀንዲ መዋፈሪት ናይ ጀብሃን ናይ ሻዕብያን ዝነበረት ሞት ህዝቢ ብዙሕ መስዋዕቲ ዝኸፈለ ህዝቢ እዩ ስለዚህ መልእኽቲ ካብኡ መፂና ኣሎ እቲ መልእኽቲ ከዓ እንታይ እዩ ብዛዕባ ሓንቲ ምህናፅ ቤት ትምህርቲ ዝምልከት እዩ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ሕጂ እዛ ቤት ትምህርቲ እዚኣ ከዓኒ ንምህናፅ ምስ ገለ ምስ ሓደ መረስዕ ርስቶም ዘርአ ዝበሃል ወዲ ዓድን ምስ ፊሊጶስ ምስ ሰመረ ርእሶም ዝተሓሓዝ ናይ ጉቦ ወይ ከዓ ብልሽውና ምህላዎም ሓቢሮምና ማለት እዩ ሕጂ መረስዕ ርስቶም ዘርአ ዝበሃል ኣብ ስዑድያ እዩ ነይሩ ኣጋጣሚስ ኣነ መዝሙር እውን ንፈልጦ ኢና ማለት እዩ ኣብ ስዑድያ ዘይሕጋዊ ስራሕ እዩ ዝሰርሕ ነይሩ ዘይሕጋዊ ስራሕ እንዳሃለዎ እንከሎ ከዓ ምስ ኤምባሲ ይኹን ምስ ቆንስል ይኹን ምስቲ ማሕበረኮም ኣብ ተዓታት ዝቕመጥ ዝነብር ፅቡቅ ዝምድና ምንባሩ ንፈልጥ ኢና ዳሕራይ በቲ ዘይሕጋዊ ዝሰርሖ ዝነበረ ብዙሕ ገንዘብ እውን ኣኻዕቢት እዩ ብመንግስቲ ስዑድያ ምስ ተደልየ ሃዲሙ ከዓ ናብ ዱባይ ከይዱ ኣብ ዱባይ ይነብር ምህላው ኣብ ዱባይ ኮይኑ ብዙሕ ርእሰ ማል ዘዋፍር ሰብ ምዃኑ እዩ ዝፍለጥ ማለት እዩ ስለዚ ምልዛናይ ትበሃል ዓዲ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ስለ ዘይብላ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ክንሃንፅ ተባሂሉ ብኡ ተዓዲ ተሰሚዑ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ንምህናፅ ወፍርታት ጀሚሩ ስለዚ መረስዕ ርእስቶም ምስ ዘምህረት ዮሃንስ ፅቡቅ ሌላ ስለ ዘለዎ እቲ ሌላ ከዓኒ ካብ ምንታይ ይጅምር ዘምህረት ዮሃንስ ኣብ ኣስመራ ፈዳይን ከሎ ሓንቲ ሃንሱ ትበሃል ኣሙኡ ንመረስዕ ወዲብዋ ምንባሩ ዳሕራይ እውን ተቃሊዓ ብደርጊ ከም ዝተቐትለት እቲ ዝምድና ካብኡ ጀሚሩ ጀመረ ምዃኑ ስለዚ ምስ ዘምህረት ልክዕ ኣብቲ ገዛ ዳርጋ ቤተሰብ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብኡ ቢሉ እዚ መረስዕ ርስቶም ዝበሃል ምስ ዘምህረት ፅቡቅ ሌላ ከም ዘለዎ ስለዚ እቲ ቤት ትምህርቲ ንምስራሕ ፍቃድ ተሓቲቱ ነዊሕ ግዜ መልሲ ምስኣና በቃ ምስ ካብ ዱባይ መፂኡ መረስዕ ምስ ሰመረ ርእሶም ብመንገዲ ዘምህረት ዮሃንስ ገይሩ ተራኺብዎ እሞ ፍቃድ ክወሃበኩም ተኮይኑ 300,000 ናቕፋ ክትከፍሉለኩም ተባሂልና 300,000 ናቕፋ ከፊልና እዮም ዝብሉ ማለት እዩ ሽዑ እቲ ፍቃድ ተዋሂብና ቤት ትምህርቲ ክንሰርሕ ፍቃድ ተዋሂብና 300,000 ናቕፋ ከፊልና ብድሕሪኡ ምስ ድጎስጓስ ተታሒዙ ኣብ ጀርመን ዝነብሩ ደቂ ተዓዲ ምስ ሓበርናዮም ዳርጋ ብ80 ቶን ዝኸውን ካብ ዝተፈላለዩ ናይ ግብረ ሰናይ ማሕበር ናይ ጀርመን ረኺቦም ነዚ ንምስዳድ ከዓኒ ዳርጋ 15,000 ዩሮ ከፊሎም ሰይዶሙልና እዚ ንብረት እዚ ኣብ ባፅዕ ምስ ኣተወ ልዕሊ ዓመት ዝያዳ ገይሩ ኢሎም ማለት እዩ ልዕሊ ዓመት ዝያዳ ገይሩ መቸም ድሕሪ ዓመት ተዋሂብና ኣብፂሕናዮ ቤት ትምህርቲ እውን ጀሚርና ካብኡ እንደገና ከዓ ሕጂ 24,000 ዶላር ናይቲ ኣብ ባፅዕ ዝተቐመጠሉን ናይ መንግስቲ ግብርን ክትከፍሉለኩም ተባሂልና 24,000 ዶላር ንሕተት ኣለና ኢሎም ማለት እዩ እሞ እዚ ከዓ እዚ ኩሉ ገንዘብ ክንከፍል ከለና ከዓኒ ናይ መንግስቲ ሰነድ ንኣብነት ብዛዕቲ 300,000 ዝኸፈልናዮ ብሰመረ ርእሶም ወይ ከዓ ብሽዑ ሚኒስትሪ ናይ ትምህርቲ ዝነበረ ሰነድ ናይ መንግስቲ ኣይተዋህበናን ሕጂ እውን እዚ 24,000 እዚ መረስዕ ርስቶም ዝበሃል ኣነ ከፊለየ ስለዚ ንዓይ ሃቡኒ ኢሉ ይሓተና ኣሎ ብዝኾነ ኣበይ ዝኣቱ እቲ ገንዘብ እውን ኣይንፈልጥ ኢና ካብ መንግስቲ ዝወሃበና ሰነድ እውን የለን ኣብ መጨረሻ መቸም ኣብ ጀርመን ዝርከብ ማሕበር ቤተክርስትያን ኣማኒኤል መለዛናይ ዝበሃል ኣብ ጀርመን ካብ ዝምዝገብ 35 ዓመት ዝገበረ ሕጋዊ ማሕበር
دارجة $10,000 كفيل له خبط 24 استبهله عندنا خاني مملأتها تواهيلو محبر معبالي ملزانا يزبها لك خالق محبر الله كلته محبر يزلو اب جرمن سلازي اذا خلاي محبر برقص بحقاو منقد اب جرمن استمزقبه يكونن سلازي السقات نحنا خفيلنا لنا 10,000 كابت 24,000 نسقاتكم كاخذ كفلوا لكم تواهيلو امونقهم فحفح تفطيرو مهلاو فدينا لنا بزغنا كن 24,000 كفيله زلزلو مرسعون $24,000 مالتي نسون حقاو سند يبولون تراي كفيليه هبوني زبلنبر كالا ايبلني سلازي زي بزي حقاو منقدي امونغوتهم سوا سلطانن امونغوتي مرسع زبحال سبن زغبر زلو برشونا مخانوينا انا امن يومنا لو مات بسلساي درجه وطري هواحتن جرنال تادسه وردن مچم ابتزل على طرزو بسيحلو اتكندي خمت بقداماي زبلنايو بحرت كله اب تግራይ ዝፍጸም بفيدرال መንግስቲ ዘይግቡእ هواحت اب اخيبا قنيو بقى እቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ፈሪሲዩ ብፍላይ እውን ምስ ምሕዳስ ስልጣን ናይ ጀነራል ታደሰ ተታሒዙን በቃ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ወይ ድማኒ ብዘይ ስምምዕ ወይ ብዘይ መመኻኻር ስልጣን ክቅበል ኣይነበሮን ወይ ክቅበል ኣይነበረካን ብዝብል ክርክር እዩ ዳርጋ ተላዒሉ እቲ ካልእ መቸም ትንፈልጦ ኣብ ትግራይ ዘሎ ብፌደራል ዝፍጸም ነቲ ህዝቢ ንምቕፃዕ ተባሂሉ ዝፍጸም ተግባራት ኣሎ ስደተኛታት ኣብ ቦትኦም ዘይምምላስ ኣሎ ኩሉ ተታሒዙ መቸም እቲ ቅሬታ ናይ ትግራይ እንዳዓበየ ክመፅእ ፈለጥና ሕጂ ግን ኣብ መጨረሻ ጀነራል ታደሰ እቲ ተዋህቦ ዕድመ ስልጣን ምስ ወደአ አዲስ አበባ ኸይዱ ስልጣን ከም በሐድሽ ንሓደ ዓመት ተናዊሕሉ ተባሂሉ መፅኡ ስለዚ በዚ መሰረት የህወሓት ናይ ማእከላይ ሽማግለ ኣኼባ ገይሩ በቃ ኩሉ ደማሚሩ እቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ዳርጋ እንዳፈረሰ እዩ ስለዚ ጀነራል ታደሰ ከዓ ብዘይ ሕጋዊ መንገድን ወይ ከዓ ብዘይ መመኻኻር ኣብ ስልጣን ዓመት ክቅፅል ግቡእ ኣይኮነን ብዝብል ኣብ ውሳኔ በፂሖም ስለዚ ናይ ቅድምቲ ኩናት ዝነበረ ወይ ከዓ ዝተመርፀ ቤት ምኽሪ ስርሑ ክጅምር ኣሎ ተባሂሉ ወረድሮ እውን ስርሖም ጀሚሮም እዮም ብፍላይ ኣብ ቀበሌታት ኣብ ወረዳታት ዳርጋ ስርሖም ጀሚሮም ኣለዎ ማለት እዩ ጀነራል ታደሰ ወረደ ታደሰ እውን ኣብ ሮየት ትበሃል ናይ ቴዎድሮስ ፀጋይ ቃለ መጠይቅ ገይሩ ነይሩ በቃ ኣነ እቲ ኣገባብ ምሻም ኳ ግቡእ እንተዘይኮነ ወይ ከዓ ዝተዋህበኒ ደብዳቤ የለን ኢሉ ግን ከዓኒ ካብ ስልጣነ ኣይወርድን እዚ ህወሓት ወሲንዎ ዘሎ ውሳኔ ፅቡቅ ኣይኮነን ዝብል ነገር ኣሎ ብዝኾነ ግን እቲ ወጥሪ ናይ ህወሓትን ናይ ጀነራል ታደሰ ወረደን ናብ ዝለዓለ ጥርዚ በፂሖ ምህላው ስለዚ ኩነታት ትግራይ ብጣዕሚ ኣሰካፊ እንዳኾነ ይኸይድ ምህላው ክሳብ ሕጂ ግን ብፌደራል ብዙሕ ግብረ መልሲ ኣይትሪእየሉን ኢኻ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ውድባት ግን ብፍላይ እውን እቶም ኣብ ጎኒ ብልፅግና ዘለው እቲ ናይ ህወሓት ውሳኔ ናብ ኩናት ገፂኡ ዘምርሕ ዝብል መግለፅታት ይህቡ ምህላው ኢና ንርኢ ማለት እዩ ብዝኾነ እቲ ቅልውላው ናበይ ገፁ ከብል እዩ ክንሪኦ ኢና ዋላ እውን ጀነራል ታደሰ ወረደ ካብ ስልጣን ንምውራድ እዛ ኣርሚ 22 ትበሃል ኣብ ከባቢ ቤት መንግስቲ ምህላዋ ይሕበር እዩ ማለት እዩ ብዝኾነ እቲ ቅልውላው እንዳገደደ ይኸይድ ኣሎ እንታይ ንቅድሚት እንታይ ክኸውን ቀሲልና ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ ካልእ ቅልውላው ሃገራት ኣዕራብ ብፍላይ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ካልኦት ሃገራት ምዕራብን ዝርአ ዘሎ ቅልውላው ኢና ክንርኢ ማለት እዩ ብፍላይ ትራምፕ ኣብ ስልጣን ምስ መፀ መቸም ብዙሕ ፀይቂ ዝሰርሕ ዘሎ ወላ እውን እዚ ምስ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝነበረ ዝምድናታት ናይ ምዕራብ ሃገራት ዳርጋ እንዳፈረሰ ይኸይድ ምህላው ኣብ ርእሲኡ እውን ወላ እውን እቲ ኣብ ኔቶ እውን ሽግር ይፍጠር ምህላው ርኢና ኢና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቀንዲ ምክንያት እንታይ እዩ እንተልና እዚ ኣስፋሕፋሒ ዝኾነ ኣተሓሳስባ ናይ ትራምፕ ዝፈጥሮ ዘሎ ሽግር ምዃኑ ክረአ ዝከኣል ማለት እዩ ብፍላይ ትራምፕ ኣብ ስልጣን ምስ መፀ ሓደ ኣብዚ ናይ ቁጠባ ኣብዚ ናይ ጥዕና ዓለም ዝኽፈል ዝነበረ ባጀት ኣሜሪካ ይንኸፍል ኢና ተባሂሉ እንደገና እውን ኔቶ ኣብ ኔቶ ዝያዳ ወፃኢ ኣሜሪካ ስለትኸፍል
ንሃገራት ኤውሮጳ 200 ድዮም ወይ 300 ዝከፍሉ ዝነበሩ 500 ክትከፍሉ ኣለኩም በዘይ ኮይኑ ክንወፅእ ኢና ዝብል መፅኡ ኣብ ርእሲኡ እውን ከይዱ መቸም እቲ ናይ ቬንዛዌላ ተግባር ርኢናዮ ኣብ ርእሲኡ ናይ ግሪንላንድ ርኢና ናይ ካናዳ ኣካል ናይ ኣሜሪካ ኢሉ ምዝራቡን ሰሚዕና ኣብ ርእሲኡ እውን ምስ ናይ ዩክሬን መራሒ ዝገበሮ ዘለፋታት ኣሎ ብዝኾነ ግን እዞም ኣሜሪካን ሃገራት ምዕራብን ዳርጋ ናብ ከቢድ ቅልውላው ገጾም የምርሑ ምህላዎም ርኢና ንድሕሪ ዝዝክሮ ኮይንኩም ዓሚ እውን ኣብ ስደተኛታት ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ውሳኔ ምስ ወሰነ መራሒ ናይ ጀርመን ሓንቲ ሰርቲፊኬት ሒዙሉ ኮይዱ ነይሮም እዚኣ ትዝክርዋ ዲኦም እታ ሰርቲፊኬት ንስኻስ ዘይ ስደተኛ ኢኻ ዝዓይኖት እያ ማለሲ እሱ መበቆሉ ጀርመናውን ድዩ ካብ ጀርመን ናይ ዝተወልደሉ ናይ ስድራ ቤቱ ገለመለ ሰርቲፊኬት ይሒዙሉ ኮይዱ ምስኡ ተተሓሒዙ ሕጂ እውን ምስ ፈረንሳ ምስ መራሒ ፈረንሳ ዝገብሮ ዘይ ውዱብ ኣዛርባ ኣሎ ጀርመን እውን ከምኡ ከይዱ ብዝኾነ ኣብ ጀርመን 36,000 ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ኣሎ ስለዚ በዚ ዝፍጠር ዘሎ ቅልውላው ሰራዊት ካብ ጀርመኑ ከውፅእ ዳርጋ ናብ ውሳኔ በፂሑ ኣሎ ስፔን ከምኡ ጣልያን ከምኡ ምስ ዴንማርክ ከምኡ ስለዚ ምስዞም ኩሎም ሃገራት እዚኣቶም ክትሪኦም ከለካ ኣሜሪካ ናብ ሓድሽ ቅልውላው ዝኣተወትሉ ኩነታት ምህላው ብዓብኡ ከዓ እቲ ኔቶ ዝበሃል ዳርጋ ናብ ምፍራስ ገፁ ወይ ከዓኒ ሓድሽ ኣሰላለፋ ናይ ሓይልታት ወይ ከዓኒ ሃገራት ይፍጠር ምህላው ኢና ክንርኢ ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ መብዛሕቶም ተንተንቲ ናይ ፖለቲካ እውን ነዚታት ዝያዳ ይቃልሕዎ ምህላዎም እዩ ዘርእየና ማለት እዩ ወዲ ኣለኹም ቴንክ ዩ ብጣዕሚ ነዊሕ ኢኻ ከይድካ ሓወ መዝሙር ገረም ብወገነይ ኣብ ርእሲ ስደተኛታት ሳውት ኣፍሪካ ዝርአ ዘሎ ግፍዕታት እዩ ሕጂ ኣብ ርእሲ ስደተኛታት ዳ ይኹን እምበር ብቐንዱ እቲ ጠመተ ኣብ ርእሲ ጸለምቲ ኣፍሪቃውያን እዩ ዝፍጸም ዘሎ እሞ ሳውዝ ኣፍሪካ ኣፍሪካዊ ጸሊም ንመዋእሉ ኣብቲ ስርዓት ኣፓርታይድ ዝነበረሉ ዘይንፈልጦም ክንስና ህፃውንቲ እንዳሃለና እቲ ጸለምቲ ኣፍሪካውያን ዝፍጸም ብዓሌታዊ መግዛእቲ ናይቶም ፃዓዱ ዘይቃወምን ኣብ ጎኖም ጠጠው ዘይበለን ኣይነበረን ሕጂ ግን ብንጹር ኣብ ርእሲ ናይጀርያውያን ኣብ ርእሲ ኢትዮጵያውያን ኣብ ርእሲ መን ኢሎም ክፈልይዎ ኤርትራውን ኢትዮጵያውን ኣብ ኩሉ ዋላ እውን ኣብ ርእሲ ኤርትራውያን ግፍዕታት ይፍጽሙ ኣለዉ እቲ ግፍዒ ብጣዕሚ ብዘስካሕክሕ ተራ ውፁልና እውን ኣይኮነን ምስ ኢልካ ብዝተድልየካ ቆልዓ ሰበይቲ ይሃልዎ ኣብ ከባቢ ህዝቢ ይሃሉ ምስ ኢሎም ብጥኢት ገይሮም ይቆልቡኻ ንብረትካ ኣዘሪፎም ይኸዱ እዚ ብጣዕሚ ኣብ ሳውዝ ኣፍሪካ ብመንግስቲ ደገፍ ረኽቡ ድዮም ኣይረኽቡን ናይ ሕቶ ምልክት ዝፈጥር እዩ ምክንያቱ ከምዚ ዓይነት ገበናት እናተፈፀመ መንግስቲ ግደፍ ዘይብል ገሊኦም ስወረት ፃዓዱ መፂኦም ነቶም ጸለምቲ ከጋፍዑ ዝፀንሑ ፃዓዱ መፂኦም ዘሪሎም ፃዓዱ መፂኦም ከጋላግልዎም ድኢና ኣብ ዝተፈላለየ ቪድዮታት ከም ዝወፅእ ዘሎ እቶም ፃዓዱ ነቶም ጸለምቲ ዝግፍዑ ደለው ክከላኸሉሎም ርኢና ስለዚ እቲ ኣብ ሳውዝ ኣፍሪካ ዝግበር ዘሎ ግፍዒ ብጣዕሚ ኣሰካፍን ኣሰቃቕን እዩ ዜጋታትና ኣብኡ እንተልዮም ከዓ ጥንቃቐ ክገብሩ ብከምዚ ዝኸይድ ዘሎ ውሕስነት ዘይህብ ኣገባብ ኣካይዳ ኩሎም ኣብኡ ዝርከቡ ጸለምቲ ኣፍሪቃውያን ኣሕዋቶም ምዃኖም ዘይኣምኑ ሕማቕ ስስዐ ዝሓዞም ሃብቶም እዮም ሰሪሖም እዮም እምበር ሰሪሖም ንዘጥረይዎ ሃብቲ ክዘምቱ
ብጣዕሚ ዘስካሕክሕ ነገር እዩ ስለዚ ከዓ ኣብ ሳውዝ ኣፍሪካ ሕማቅ ገበን ኣብ ርእሲ ጸለምቲ ኣሕዋቶም ሓበሻ ይኹን ናይጀርያ ካልእ ዓሌት ሕማቅ ግፍዕታት ይፍጽሙ ኣለዉ ካልእ ኣብ እስራኤል ንባዕሉ ብተመሳሳሊ ኣብ ርእሲ ዜጋታትና ብፍላይ ከዓ ኣብ ርእሲ ኤርትራውያንን ኣብ ርእሲ ሱዳናውያንን ብተመሳሳሊ ሕማቅ ግፍዕታት ክርአ ተጀሚሩ ኣሎ ይኹን እምበር ኣብኡ ቁሩብ እቲ ሕይሽ ዝበለ ዝገብሮ ወታደራት ናይ እስራኤል እቲ መንግስቲ ፖሊስ ኣእትዩ ኣብ መንጎቶም ከምኡ ዓይነት ስራሕ ዝፈፀሙ ነቲ ጉዳይ ኣዘሓሒልዎ ኣሎ ሽዑ እውን ንዕኦም ተጓይዎም ማለት እዩ ብዝኾነ ግን ኣብ ከምዚ ደረጃ እንድሕር በፂሕካ ኩሉ ግዜ እቲ ሓደጋ ተንጠልጢሉ ኣሎ ስለዚ ኣብ ርእሲ ሱዳናውያንን ኤርትራውያንን ዘተኮረ ፀበብቲ ኣይሁዳውያን እሞ ብፍላይ ከዓ ኤርትራውያን ኣብዚ ዝሓለፈ ኩናቶም ደኺምና ከይበሉ ለይትን መዓልትን ነቶም ፅጉማት ነቶም ዝተማዛበሉ ክሕግዙ ማይ ከስትዩ ክስከሙ ከውርዱ ውዕሉ ዝነበሩ ሎሚ ከምዚ ዓይነት በደል ክረአ ብጣዕሚ ዘፀግም እዩ እቲ መበገሲ ሓደ ናይ ኢሚግሬሽን ወታደር ሰራሕተኛ ናይ እስራኤል ብርግፅ እንተዳ ኤርትራውያን ኮይኖም ኤርትራውያን ወቂዖሞ እዩ ዝበሃል ግን ነቶም ዝወቅዑ ወይ ከዓ ነቲ ዝወቅዐ እስራኤል ሲ ብዓይኒ መርፍእ ዘይተሓልፈላ ማልያ ዘይብሉ ካሜራ ዘለዎ ዓዲ እያ ነቶም በደልቲ ክንዲ መሓዝ በኣልማማን ኩሉ ውፁልና ዶ እንተኣሽሚልካ ምህራም ብጣዕሚ ሕማቅ እዩ ስለዚ ምስቲ ወረቐት ዘይምህላዎም ናይቲ ዓዲ ነባሪ ፍቓድ ዝህብ ኣገባብ ምንቅስቃስ ስለዘይብሎም እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ እስራኤል ብጣዕሚ ፀገማት የጓንፎም ኣለዉ እቲ ኩነታት ማእከላይ ምብራቅ ብከፊሉ ነፀላ ኣብ ሓሊፍዎ ነይሩ ኣብ ክልተ ነገራት ከተኩር ሓደ ኣብ ከባቢ የመን ብፍላይ ከዓኒ ኣብ ከባቢ ባቢኤል መንደብ ሓንቲ መርከብ ተጨውያ ናብ ሶማል ገፃ ከይዳ ምህላዋ የመናውያን ሓቢሮም ኣለዉ እዚ ከዓኒ ማእለያ ደይብለን መራኸብ ናይ ኣሜሪካ ኣብኡ ተገቲረን እናሃለዋ ዝተገብረ ስራሕ እዩ ስለዚ ኮነልካ ነቲ ሞዲቅ ህርሙዝ ዓፂኻ በዚ እውን ባቢኤል መንደብ ንምዕፃው ንቱራም ዘሐጉስ ስራሕ ኮይኑ ዝመስል ንሱ ንባዕሉ ኣካል ናይቲ ቀርሰና ይደሎ ምክንያቱ ናይ ኢራን መራኸብ ይጨውን ነዳዲአን ዘምትን ኣሎ ካልእ ኢማራት ካብቲ ኣብ ኦፔክ ዝበሃል ኦፔክ ፕላስ ናይ ነዳዲ ማሕበር ማለት እዩ ካብኡ ትማሊ ስሒበ ኣለኹ ኢላ ወፂአ ኣለኹ ኢላ እዚ በዓል ስዑዲ ኩላተን በዓል ኩዌትን ገለን ዘለዎ እዩ እቲ ናታ ምስሓብ ካብቲ ኦፔክ ንክልተ ዕላማታት እዩ ዝበሃል እቲ ሓደ ነውፅ ናይ ዕዳጋ ንምፍጣር ማለት እቲ ውዕል ናይ ኦፔክ ነዳዲ ኩሉ ሃገር ኣክንዲ ከከም ድለያ ውፅያ ትሸይጥ ነቲ ዕዳጋ ተውድቆ ወይ እውን ነቲ ዕዳጋ ተኣሽሙ ትገብሮ ብተመጣጣኒ ዋጋ ዕዳጋ ክብክብልን ለጠቅ ክብልን እናተቋፀሩ ዝገብሮ ናይ መራዳድኢ ማሕበር እዩ ነይሩ ካብዚ ወፅያ ኣላ ምስቲ ዘጓንፋ ክሳራታት መጠኑ ዘይሓለወ ነዳዲ ኣውፅያ ክሸይጥ ደልያዮ ዝብሉ ኣለዉ እዚ ግን ንባዕሉ ተዓፅዩ እናሃለዎ እቲ መስመር ኣውፅያ ክሸይጥ እውን ኣይትኽእልን ብዝኾነ ግን እንታይ እዩ ካብቲ ምኽባር ናይ ነዳዲ ኢራንን ራሻንየን ዝያዳ ክጥቀማ ፀኒሐን ስለዚ ካብኡ ምውፃእ እንተወሓደ ነቲ ዕዳጋ ዓለም ነዳዲ ብዘይ ቅጥዒ ኣብ ዕዳጋ ክውዕል ምግባርን ብኡ ኣቢሎም ድማ ኢራንን ራሻን ክኸስራ ምግባር ዝዓለመ እዩ ዝብል ብካልኦት ተንተንቲ ዝቐርብ ኣሎ ካልእ ኣብ ማውሮኮ
أبعلت كلته وتهدراو لممد أمونغو سراويت أمريكان سراويت ماوروكون أمبسا أفريقيا زبل ناي برخاتات الممد نيروم أبزي كلته وتهدرات أمريكا أبي كمزاتو أي تفلتن تجو يوم ديوم تقتيلهم ديوم تفيهم ديوم استفلتن أجر يلن منقسم ماوروكون كمز خمسة قاتمه قليسو مالو أبزي حسرالك يا ثانك يو أنيلنا كساب حجي ذي تنكفنايو بوزوع جزيو وانت زربولو ناي بحري هبتناي ناي بحر هبتناي تنكفناي كساب لومي كندي شحتون أو عمت نقفف كابتو زلنا عصا مايغريتوري مبزعتو خب عند وقيانوس مسيو أب جماجمنا لما يتنام دلو بزح خباب كالي كبابيتاتنا كأي بحر دلو إذي أجاتات زين هالو ونقولو بجبو كان معبلو أي كأننا تجبر فتنتات كساب عجي مراقب تمسخ خندي تجفف نايعدي نايتعون نايقل علو مرصاتات تمسريتو مسرح برد دلو مزح حال دلو مخزن دلو يلن لومي مريتو يتي خباب خيت كاطريو عود دلو قلقلوتات مسرت أو ناي ماي ناي إلكتريك ناي موقعزيا ناي مصالحات بحال سلدي تدقاقا مخزر بولو صنعه وحسنة مقبي خمس قبيدين أو عفيت رايك بلع مالتي أم ودعتا وحسنة مقبي فلسفنا وين تقبلنا ينفلتنا تأكل مريت علنا ده كناس كينو تغن حزن نخيل مريت كن حزن نخيلنا مناطقنا صراحنا كترتات بريكاس الناس صراحنا بأمان الناس صراحنا نبلون نخيلنا سلذي عندي أجينا بصعدة مقدر نزار بالله دلنا سب أما إذا لو يتخيل برما يبسب دلو خمسة هرايمون أبتا تغسل نمغسل زاكل نبتن حتتاتي قلتلي أيا بقى جمر كمتا سمع خيا ناي سياسة فوقي قدم له ذهبا كلهم كوموريتو يزلوهم تعدي توعوا إلى أنها لو تكلا أساس كأجهدوا خمت إحنا تقاوم تنبلا يزبل كم تسمى السماعكم زعد زي عنونه كم زبلت يوم زمسكرو بزغنا يكون كنت حتى أبزي أمر كيسة أبير ترى بسرتاوي تحت قرصاتات نايم سرح حلا في النت دلو منديو انتهيت مننا ربو اوكي بزغنا بقدامي انتهي لنا نيرنا هابته مسرح صرقيانا شوعتا عن سبا زملكت بفلاي ون قلت شوعتا عن سبا تبا إلنا أقال إحنا نيرنا حجون مس قداي بيت مرتي ناي ملزانا ون قال حبريتا هبنا قالنا بعاويو جن أبي إرتراس مسرتها تحت أرتاخ سرح زقبو اسم مينيو زبل حتو زي ناي منقست إمامي مالتي مجمرياتو مسرتاوي تحت قرصان بلوم سنتايو كنا نصرينا مالتي بيت مرتي صرغيا ماي إلكتريك زياتهم كلاتهم زياتهم نتي حزبي أغلغلوت زهوبو مسرتاو تحت قرصات باهيلهم زسيمو ناي مسرح حلافنت زلوو منقستي مالتي هجي ازي ابوتو اندهالون كلو جن ات بإرترا زلو سرعات تحت قرصا كسرح حيترئيو تحت قرصا كسرحوز دليون زسرحون ايكون المات كم تزبل كايو ويكا خمزي سمعنايو اسياس اب إرترا زنبره فابريكاتات ون عميو ودب عسون لول زنبره لا يكونتني للناي مات ግን ሕጂ እቲ ቀንዲ ኣብ ኤርትራ ቤት ትምህርቲ የለን ኣብ ኤርትራ ቦታ እዚ ሕክምናታት የለን ኣብ ኤርትራ ማይ የለን ኣብ ኤርትራ ኤሌክትሪክ የለን ኣብ ኤርትራ ፅርግያ የለን እዚ ኩሉ ባዕሉ እስያስ ዝበሎ እዩ ማለት መጓዓዝያ የለን ስለዚ መንግስቲ እንታይ ኣይሰርሕ እንተልና እዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ኩናት ጥራይ ዝፈጥር ማለት ቀንዲ ዕላምኡ ዕብየትን ምዕብልናን ትሕተ ቅርፂ ምስራሕን ዘይኮነ ኩሉ
ምንጭ ናይታ ቁጠባው ምንጭ ናይታ ሃገር ኣብ ኩናት ዘውዕል ምዃኑ ዘርእየና ማለት እዩ ስለዚ ኩናት ከዓ ክሳብ ክንደይ ባጀት ከም ዝበልዕ ክሳብ ክንደይ ቁጠባዊ ዓቕሚ ከም ዝበልዕ ንፈልጦ ኢና ስለዚ ኩሉ ምንጭታት ናይ ቁጠባ ናይ ኤርትራ ኣብ ኩናትን ኣብ ስለላን ስለ ዝውዕል እዚ ትሕተ ቅርፃ ኣብ ኤርትራ መሰረታዊ ትሕተ ቅርፂ ኣብ ኤርትራ ናይ ምስራሕ ሓላፍነት ተዘንጊዑ ፈፂሙ ህዝቢ ብክንደይ ስቃይ ይሓልፍ ምህላው ንርኢ ኢና ማለት እዩ ሎምስ ሃብተ መጓዓዝያሲ ተመዝጊብካስ 4 መዓልቲ ትፅበየሉ ግዜ ኣሎ ብዝሃገረ ሰባት ማለት እዩ ተመዝጊብካሲ ትምዝገብ 4 መዓልቲ ቃ ትፅበ ማለት እዩ ንሰኑን ተናርብተትን ወሰኑን ተናርብተትን ማለት እዩ ሕጂ ولا بعدنا خدك يا ماتي عندنا سي كبس مرة 32 كيلومتر يا ماتي رحوتي كنتن نزيا 30 كيلومتر 4 معلتي ترانسبورت تصب ماتي سلازي تمنقص انتايو لنا تغللاتناتو بوليسي كويناتن تراي سلازخونه كل قطباو عقمي اب كندي اب تحت قرصا زوعل اب كندي نعبيت زوعل اب كندي معبالي زوعل ኣብ ኩናትን ስለላን ዝውዕል ምዃኑ ስለዚ እቲ ኣብ ሃገር ክስራሕ ዝግብኦን ህዝቢ ኣገልግሎት ክህብ ዝግብኦ ትምህርቲ እዚ ሕክምና ፅርግያታት መጓዓዝያ ኩሉ ማይ ኤሌክትሪክ ዳርጋ መብዛሕትኡ ግዜ ብደቂ ሃገር ክሰርሕዎ ኣለኩም እዩ ዝበሃል ማለት እዩ ወላ ሕጂ ብዝወፃኢ እንተሪኢና ሃብተ ምዕብልናታት ናይ ዓድና ተባሂሎም ዝወፁ ገንዘባት ኣለው ጥራይ ንሱ ዘይኮነ ሃብተ እቲ ዘዋፅዎ ገንዘብውን ክሰርሕዎ ዝደልዩውን ባዕሉ ዝበልዖ ምዃኑ እንደገና ከዓ ማለት እዩ ስለዚ ኤርትራዊ ዜጋ መንግስቲ ሓላፍነቱ ረሲዑ ኣብ ኤርትራ ክገብሮ ዝግብኦ ሓላፍነት ሸለሊሉ ወይ ድማኒ ኩሉ ስነ ኣእምርኡ ኣብ ኩናት ኮይኑ ኣብ ዝሃለወሉ ግዜ ናይ ዓድና ናይ ዓድታት ምዕባሌታት ብዝብል ገንዘብ እንዳዋፃካ ሞት ገንዘብ ከዓ እንዳተበላዕካ ከዓ መሊፅካ ከዓ ማለት እንዳተበላዕካ ሶቂሉ ግንቲ ህዝቢ ገንዘብ ከዋፅእ ብፍላይ እዚ ኣብ ደገ ዝነብር ገንዘብ ከዋፅእ ትርዮ ማለት እዩ እቲ ሓቂ መልሱ ፍሉጥ እዩ መንግስቲ ነዚ ትሕቲ ቅርፂ ናይ ምስራሕ ሓላፍነት ስለ ዘለዎ ገንዘብ ኣይነዋፅእን ይኽብል ዘሎ እቲ ህዝቢ ማለት እዩ እቲ ሓቂ እዚ እዩ እሱ ጥራይ ኣይኮነን ሕጂ መንግስቲ ዝከኣሎ ይገብር ሃብተ እንተወሓደ ርእሰ ማል ዘለዎም ሰባት ወይ ሃበትም እውን ክሰርሕዎ ዝኽእሉ ኣተባቢዕካ ክሰርሑ ኣብ ክንዲ ምግባር መብዛሕትኦም ርእሰ ማል ዘለዎም ኣብ ሃገሮም ወፍሪ ከይገብሩ ዳርጋ ኩላቶም ሃገር ገዲፎም ከይደዮም ማለት እዩ ኣብ ኡጋንዳ ብጀካቶም ምስ መንግስቲ ይኹን ወይ ከዓ ምስ ሰበስልጣናት ምትእስሳር ዘለዎም እቶም ንፁሃት ማለት ንፁህ ርእሰ ማል ዘዋህለሉ ወይ ድማ ሃበትም ንብሎም እታ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ከተንቀሳቅሶም ስለዚ ትኽእል ከም ድላዮም እቲ ናይ ወፍሪ ፖሊሲ ፈፂሙ ዘይስርሕ ምስ ምዃኑ ዳርጋ ኩሎም ዓዲ ገዲፎማ ከይዶም ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣብ ኡጋንዳ ኣብ ኬንያ ኣብ ሩዋንዳ ኣብ ኣንጎላ ዝተፈላለየ ስራሓት እንዳሰርሑ ብዙሕ ማለት ኣውንታዊ ዝኾነ ስራሕ ይሰርሑ ምህላዎም ትሪኢኻ ማለት እዩ ስለምንታይ እዞም ሃብትም እዚኣቶም ኣብ ዓዶም ኮይኖም ቁኑዕ ፖሊሲ እንተዝህሉ ነይሩ እዞም ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ርእሰ ማሎም ዘዋፍሩ ዘለው ኣብ ኤርትራ ከዋፍርዎ እንተዝኽእሉ ነይሮም ክንደይ ለውጢ ምተረኣየ ክንደይ ምዕባለየ ምተረኣየ ክንደይ ስራሕ ምተረኽበ ክንደይ መንእሰይ እውን ካብ ስራሕ ኣልቦነት ምተገላገለ ነይሩ ማለት እዩ ግን እቲ መንግስቲ ባዕሉ ኣይሰርሕን እዩ بعدتا تواصل جنزون أكندي كسرح زجبرون يبلع أبكينات يوعلوت جنزبهم مالتي بوجرون يحششهم شعون نحرب بحملكم كأت الصورون دابلكا يوزغيد مالتي سلازي مسارته جن حجن تاي منجستي نايستفر عليه تحت قرصي مسارته تحت قرصي ناي مسرح حلافنت ناي منجستي سرحي مالتي كم زيجاتات انتي خاخد جبر زلكا ويكا منجستي خبيو نازل تحت قرص صرحو زلو زبل نجر حدا كاب قطوا ومنشي نا إتراز ركب كلته خا بجبر مركز كاب خوني جبوا سلزي زيجا حدا زيجا
جبرك ناي مخفال حلفنتي زهلو ذا أمبر ناي بيت تمرتي مسرح ناي حكمنا مسرح ناي ترجع مسرح حلفنته زي مخاني يكفل زلو ماتي سلمنتاي يتمنجست غير كون زبل بعلو أيسرح صبر سمال كسرحو أيجبر سبات توديبهم قبل ما عاد كي يوفروا أيتابع سلازي إذا منجستي بيجك حتى كويناتن تراياتا كند حلمو مالتي سلازي بقدمينا شو حتى عن سباق حتى شو حتى مليون زخون نصريا تباهيل است حسبه جنزب كم تبلع حبيرنا حجون بسم تمرتخ نسرح هنا تباهيلو سبب سلطان يقدف زقبرو قبوتات ويك أبو قبو بلع رئينا مالتي أب كل أب نفس وكف نائرترا أكل كاقوم إيه مالتي تزوم دقفتيز بحالوغن كتريو من كلها كل جزيه اتمنجستي ولا بعد حرايتي عد بالي ونصبو اي صلانكو انت انا اما الله زوعل تقين مال قلنا اما الله نزي وعل بستفل علي من قد خني جزيه جنزبهم يبلعو امو اني نتعد ولا حنت ترجم زي بلو اتمنجستي بعلو اي سرحلو نسخه بزوصخه جنزبون اي سرح ስለዚህ ዛ ኤርትራ ዝበል ትبሃል ዓዲ ናብ ከቢድ ቅርውላው ኣትያ ምህላዋ ንርኢ ማለት እዩ ባዕሉ እስያስ ኣብ መግለፂኡ ብዛዕባ ማይ ብዛዕባ ኤሌክትሪክ ብዛዕባ መጓዓዝያ ክሳብ እዛ ሉል ትበሃል ዝነበረት ባፅዕ የላን ኢልና ባዕሉ ማለት እሞ እንታይ ዳ እዩ ዝገብር ተመሊሱ ወረና ዓኻ ዝሓተካ ተመሊሱ ማይ መንክ ሰርሖ ኤሌክትሪክ መንክ ሰርሖ ይብለካ ማለት እዩ ወላ ሓላፍነቱ ምዃኑ ኣይፈልጥኒ ማለት እዩ بزغنا جن تقلل بزولا من جدي إرتراويان بفلا يقول نزوم دقفتي جنزبهم كبر لعو سلا زي والله منياتو أبتجبار سلا زي وعل حاله كلاين أجر كأني تحت قرصينا مسرح حلاف النزول لو تمنجسد أمبر زيجا زي مخانو كفلتو كل الله مال فلازي بسم ممعبال عدتات ويدماني ناي عدتات ممعبالي زبهال زقبر ناي جنزب موسع قنوع زي مخانو بزقات أمزي كنحبر نفتو سلازي دو يقبل زلوا زي قنوع يكونن منجستي سرحو تنستيرو كفلت كخلالو حلافنات خشكم كخلالو التزيقاون نز منجستي حلافنات خشكم يخجدد زلوا معك انت زي كوينو سئلكا ببزبلوخا مقبار تغينو انا ذكر هابتي ممكن نهلو مزمور ابزات قانا أب جداسي نايلب حكمنا خنسرحنا تباهيلوس أب نفس وقف أقولقولات كت ركب أب إمباسي أفتو مسؤول أوان حا مش تقرش تكفل يقدر نيرتي إرتراوماتي إزاي أبتي ساعاتي مالتي زي سرحة زخانة أقولقولات باسبورت محدث ديو تاسيرا موسادي ويكا أكال وكلنا نمهاب دي استفل علي من قدي أبتي قنصل انت دا أقولقولات تركب انت مسيحة حمش تقرشي قدنا تخفلا وفاهم دولو هاسهم قن قدنا يا مالكا لمن تا انت الكام نايلبه هوسبيتال كنسرحنا تواهيلو قن كابتي ساعات جميرو حساب حجي سبحة حمش تقرشي خفلا له درجة 3 عامت كوينو هادي لمود كوين صقيله بقى لمود كوينو سبحة حمش تقرشي دربي يخيد قن انت نايلبي حكمنا زبها النجر يلي ولا قال يلي سوي كاتراي تخفل تخيد سلازي ازي اقبا يكونن إذا أنت مثلك حجاوي شفت النتي مالتي أتمنجست حجاوي شفت النتي إذا كايد أب حبر السونة إطرا مالتي نسون نفسه خم حجاوي غير سلازو وزدا بقى زنزن كنت قبر لكم من دابله بقى شفت النت زفت سمو خانو نفسه كيف زي قاعد كفلت كلالو سلازي منجست زي ناي لمعت منجستي ناي معبالي منجستي زي مخانو ناي كينات منجستي مخانو كساب كندي يعني لنا مهلاو بس يمكن السوز خطلو كينات درجة من إسي إطرا طفي مهلاو تي لو تخمس إزخيل من إسيت في مهلاو أب كندي هجرات فعفاح يلو مهلاو كنفلت كنكلا لنا بزمن قصي سرح لمعتن معبالين زي مهلاو كنفلت كنكلا لنا سلذي كم زي قاتات منجستي انت الأخوينو ناي منجستي سرح كسرح حلاف النوتوك شكم إنا كنقبر زي النمبر أبزو صوه زي تكبراو زي كون بروجكت ندقاتنا سئلنا جنزبنا كنبلع تغكلا يكونن بحاجة رجن زخانة ناي تحت أرصي سرح ناي منجس سرح مخانو كفلت يزلوا يخول دلوان أباسي
حنتي زي تفتحت صوا يلا أبزخون عدي زخون مرحي هاجر هاجركم جمزيلا عني الله يلو مرد أي نجرني سياسكيني نجرنا أي سلزي كابي يزبجس انتاي خبل دولي انتاي خم حلال فول دول نتهزبين تبعلو زقبورو كمزيلا دعاء وعبلي هابي لا اندا ترمز يلا ولا لول يلا كبلنا خلوسي انتاي ملغتي زحلفول زولو نتي حبرتسب كافتي معناوا منقارو بزينا مقلنا كل جزي نرينا عنو كم زلتن كل سب نداب خيز نبرولن مخان فلوتي جن كم مخانا بعلو تمرحي منقستي كنقرنا نكله انتاي تلقوا نقرنا يهلو خون مدبا ايدي زبلنا زلو عنو نمبال كم زي قال السبات زلو تلقوا اللو مس أنصرت هزبي نابنسوس دوليو نقر موسادي يبلو بزح نقرات اندي زبهال جن ترى انت سمع زي فلت ابكال عادي هذا مرح حجر كم زخبلن كله انتي كني انت عينت دبو زخونه حساب يمحلال فل اللوتي اباهلا انتي مبلكان هو حجي مالت انتي مسلك هبتين انا ذريه مالتي እዚ ናይ ዝተፈላለዩ ናይ መለኽቲ ስርዓታት ባህሪ እዩ እጂ ሓደ መጀመርያ እቶም መለኽቲ ስርዓታት ኩሉ ግዜ ኣብ ዕናዊ ኩናት ኣብ ዕናዊ ዝኾነ ስነ ኣእምሮ እዮም ዝነብሩ ካልኣይ ነገር እንታይ ንውሰድ ኣብ ድሑር ሕብረተሰብ ዝመርሕ ዘሎ መራሒ እዩ ንባዕሉ እውን ድሑር ምዃኑ እዩ ዘራግፀልካ ማለት እዩ ሓደ ካብ ባህሪ ዝውገስ ካልኣይ ከዓኒ ከም መራሒ ከዓ ኣብ ድሑር ሕብረተሰብ ዝመርሕ ዘሎ እዩ ስለዚ ንባዕሉ እውን ድሑር እዩ ማለት እዩ ካልኣይ ነገር ሳልሳይ ነገር እስያስ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ብጣዕሚ ንዕቀት ዘለዎ ማለት እዩ ሓንቲ ኣይገብሩን እዮም ዝበልኩ እንተበልኩ ምክንያቱ እዚ ህዝቢ እዚ ብዙሕ ጭቆና ብዙሕ ግፍዒ ይበፅሖ እዩ ክለዓል እውን ኣይትሪኦን ኢኻ ወላ ገንዘቦም እንዳተበልዑን ከለዉ ደቆም እንዳተወስዱን ከለዉ ሓንቲ ክብል ዘይክእል ህዝቢ ሃገር ተዓኑላ እንተበለሞ እንታይ ማለሲ ደቅኻ እንዳተወስዱ ከለዉ ሕቶ ዘይተሓትት ኮይንካ ደቅኻ እንዳተወስዱ ከለዉ ከም ንኩናት ምእታው ከም ፀጋ ጌርካ ክትዘልል ከተጣቕዕ እንዳበዓልካ ካብኡ ዝኸፍእ ነገር እንታይ ክህሉ ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ እስያስ እቲ ኩነታት ናይቲ ሕብረተሰብ ይግምግም እዩ ማለት እዩ ይግምግም እዩ ስለዚ ስለምንታይ ድዩ እዚ ኩሉ ግፍዕታት ዝፍፅም እንተልካ ኣብቲ ህዝቢ ካብ ዘለዎ ንዕቀት እኮ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ተግባር ድዩ ዝዓቢ ሃብተ ወይስ እቲ ኣባህላ እዩ ሕጂ ብተግባር ኮ ንገብሮ ኣሎ ኩሉ ወላ ቅድሚ ሕጂ እውን ኢልና ነርና እኮ መርዓዊ ይወስዱ መርዓት ይወስዱ ዘዝጎበዞ ቆልዓ ይወስዱ ዝተፈላለየ ግፍዕታት ይፍፅሙ ስለዚ እዚ ኩሉ ተግባር እንዳገበረ እንከሎ ብኣፉ ከምኡ እንተበለሞ እንታይ ክኸውን ማለት ስለዚ ኩነታት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ይመዝን እዩ ብፍላይ እዚ ህዝቢ ኤርትራ ነዛ ሃገር ዝኾነ ተቃውሞ ጥራይ እንተመፅኡ እውን ከም ሓደ ጌርካ ናይ ምርኣይ ወይ ድማኒ ፀረ ሃገር ምዃንካ ናይ ምርኣይ ዝምባል ኣሎ ስለዚ እቲ ሕብረተሰብ ካብቲ ድሕረት ክሳብ ዘይተጋላገለ እስያስ ከምኡ ክብል ወላ ሓንቲ ወላ እውን 35 ዓመት ክገብር ጉቡእ ዲ ሓቀ ተመፂኻ ማለት እዩ ማእስ ንብረቱ ኮይኑ እዚ ስልጣን ኮ ንብረትካ ኣይኮነ ናይ ህዝቢ ስልጣን እዩ ስለዚ ብሓይሊ ኣብ ስልጣን ወፅዩ ብሓይሊ ከዓ 35 ዓመት ገይሩሎ ማለት እዩ እቲ ሕብረተሰብ ከዓ ነዚ ዝቕበል ሕብረተሰብ ከዓ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ዝቕበል ሕብረተሰብ ክሳብ ዝሃለወ ሃገር ተዓኑላ እንተበልካዮ እንታይ እሞኒ ወላ ሓንቲ ክገብር እውን ኣይክእልኒ ማለት እዩ ስለዚ እስያስ ኣብ ህዝቢ ዘለዎ ንዕቀት እዩ ዘርእየካ እዚ ማለት እዩ ክሳብ ክንደይ ምዃኑ እዩ ዘርእየካ ማለት እዩ እምበር ከም ዝበልካዮስ ሃገር እንዳዕናኻያ ከለካ ስዕነያ ኣለኹ ኢልካ ይዝረብኒ ንሕና ንፈልጦም መራሕቲስ ሃገር ንሃንፅ ኣለና እዮም ዝብሉ እምበር ሃገር ንዕኑ ኣለና ዝብሉ መራሕቲ ሰሚዕና ንፈልጥ ኢና ማለት እዩ ወላቶም ዝዕነው እውን እንዳዕነው ከለውስ ንሃንፅ ኣለና እዮም ዝብሉ ማለት እዩ ናይ እስያስ ግን ፍሉይ እዩ ማለት እዩ ስለምንታይ በቃ ድላይ ክገብር
يخيل الله تحبر السب كأنا زو مبزح تحبر السب دارجا مبزح تحبر السب لازم قبول غير وصل له كونتات الله لازم كونتات نه حزب إطلاع أب جمت سلازم أتو أب حزب بزل له ونعكت دخان زربا سقيلو كبل ولا حنتي زي صقمو غيره أي وصلنا له ماتي كوني زعم من أنا ماتي حدث بحرياتي كلايك كم دحور حبر السب زمرح نسون أكلنا يتدحرتي بعبي يخاف حزب إطلاع زل له نعكتي ماتي أيوه هيدا طوعوا عبيلواني كل نجرا ولا يترفض تمس زلو حدش عالمنا تفطرو زلا مقبالتات حزب قادوس كنز نبر صنحنا هي بعداويان جزاتي زمصون ون طوعوا عبيلواني يعني وي بزغنا مزمور كي حزلقاسكي ابزي انت تقولنا وا دارغا وديكم يكون كله تزبال بزح ኣብቲ ትሕቲ ቅርፃ ናይ መንዕ ማም እዩ ዝብል መሰረቱ ሓደ መንግስቲ ካብ ትሕቲ ቅርፃዊ ስራሓት ሓሊፉ ኣብ ካልእ ኢዱ ክእቱ የብሉን ኢና ንብል ስርዓት ይግደፍ ግን ንነጋዶ ጫረት ንሰብ ሃብቲ ይጫረት ጥራሕ ዘይኮነ ተጫሪቱ እውን ብቁልዕ ጨረታ ዝኾነ ነገር ከም መንግስቲ ኣሸኒፉ ተሰርሑን ጽቡቕ ነገር እዩ እስኻ ሓደ ነገር ክሰርሕ ደሊኻ እዝን ክሰርሕ ደልየ ዝበልካ እቲ ክሰርሖ ደሊ ፕላን ኣምፅእ ብሉኻ እሱም ሰምፃእካ ሓራይ ንከምዚ ዕለት ተመለስ ብሉኻ እሞ ተመሊሶም ብዓለም ነቲ ፕሮጀክት ሒዞም መፀንሑ ብከምዚ ረብሪቦም ዝወፁ ካብ ደገ ዝመፁ ናብ ዝነበርዎ ዝተመልሱ ገሊኦም እውን حراي أتوي لهم نبرتهم من قلنا حيزهم ساعته بتماساسالي بالسوم سلا زخفتنا بكسارة زودقوم بزحاتي ما بيرترا أزي أبيات تمرت مسرح سرجاني عد مسرح إلكتريك تليكومنيكيشن كوتا كل زيتات نايمن استعمامي كم قبو ካብ ጽባሕ ናጽነታት ሒዙ ኤሌክትሪክ ናብ ዓድታት ተዘርጊሑ ይዝባል ነፍስ ወከፍ ዓዲ ግን ባዕላያ ዘርጊሓቶ ነፍስ ወከፍ ዓዲ እዚ ስርዓት ይግደፍ ዝዛረቦ ናይ ሓሶት እዩ ምክንያቱ ነቲ ህዝቢ ክመቃቅሉን ክጎጃጅልዎን ንዓድኹም ንኣብነት ኣነስ ኣብ ጅዳብ ዝነበርናሉ ካብቲ ሰብካ ክትፍለይ ይደልን ካብቶም ደቂ ዓድኻ ክትፍለይ ይደልን ኤሌክትሪክ ንዓድና ከኣቱ ተባሂሉ ሸሽ ሓዋፁ ኢሎሞ እቱ ዘሎ ዝነበረ ወዲ ዓዲ ወዱ ጓሉ ኩሉ ዋፂ ጥራሕ ኣብ ጅዳ ኣይኮነን ኣብ ሙሉእ ዓለም ንዘሎያ ትኸይታ ሰርኩላር ብጭቡጥ እውን ካብ ሙሉእ ዓለም ዘለው ደቂ ዓዲ ክንደይ ተዋፂኡ ብንጹር ዝፈልጦ የለን እንታይም ከዝብሎ እንታይም ዘወዳድርዎም እንድሕር ሓሊፋትኩም ታ መስመር ክትከይ ስለ ዝኾነት ንዓንሰባ ገጻት ወር ስለ ዝኾነት ብጊራ ክትከይ ስለ ዝኾነት ኣይንምለሰኩም ኢና ድሕሪ 2 ዓመት ድሕሪ 3 ዓመት ኢኹም ትጽበዩ ይብልዎም ሕጂ ነቲ ሰብ እሞ ብሰንከይ ክተርፍ ኢሉ ተብተብ ከም ዝብል ገብርዎ ኣብዚ ንዕኦም ዘገልግሉ ብዙሓት ካብ ቶም ኣሕዋትካ ካብቶም ደቂ ዓድኻ ካብቶም ደቂ ከባቢኻ እዚ ኩሉ ኣብያተ ትምህርቲ ከምዚ ሕጂ ክገልፆ ዝፀንሐ ነፀረኣብ ንከምኡ ዘገልግሉ ደቂ ዓዲ ንከምኡ ዝውፈዩ ንሰብ ከዓ ዘረክሱ ከምኡ ግበሩ ከይተባህሎም ዋላ ከምኡ ዝገብሩ መሊኦም እዮም ዘለዉ ህዝቢ ንነብሱ ንክህልኽ ገንዘቡ ንኸጥፍእ ዘግብር ባዕሎም ዝዋፈርዎ መዓት ስራሕ እዩ ዘሎ ጥራሕቲ መንግስቲ ይልዎም ኣይኮነን ትምህርቲ ካልኣይ ብርኪ ይኹን ቀዳማይ ብርኪ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓዲ ናይ ግሊ እንተኮይኑ ብግልኻ ትሰርሖ ሰሪሕካ ንመንግስቲ ተረክበሉ ምክንያት ግን
ቁኑዕ ኣይኮነን መንግስቲ ክሰርሖ ዘለዎ ንምንታይ ዲኻ ግብሪ ትኸፍል ካብ ደርሆን እንቋቑሖም ግብሪ ክኽፍሉ እናውዓሉስ ተመሊሶም ነቲ ህዝቢ ናይቲ ግብሩ እትዋት ወላ ሓንቲ ኣገልግሎት ኣይብዎም ስለዚ እንታይ ኢኻ ትርኢ ብፍላይ ከዓ እዚ ኣብ ስደት ዘሎ ኤርትራዊ ቤት ትምህርቲ ብዓድና ሕክምና ብዓድና ክንገብር ደሊና ኢሎም ጎስጓስ ይገብሩ ኣይንኸፍል ኢና እንተልካዮም ሽዑ ከይዶም ክሳዕ ንስድራ ቤትካ እዮም ወድኻ ከምዚ ጌርና ጓልካ ከምዚ ጌራትና ዝብልዎ ኣብ ገለገለ ግዜ ድበሉ ይበሉ ኢኻ ትብል ኖ ድበሉ ይበሉ ምክንያቱ ዘይተኣምነሉ ነገር ኣይተኣምነሉን ኢኻ ኣይትገብሮን ሕጂ ኣብቲ ፅባሕ ናይ ናፅነት እዛ ናይ ኤሌክትሪክ ዝብለካ ዘለኹ ንሙሉእ ህዝቢ እዮም ከምኡ ገይሮሞ እዞም ኩሎም ዓድታት ኤሌክትሪክ ኣትይወን ዝበሃላ ዓድታት ብደቂ ዓዲ ዝተዋፀአ ገንዘብ እዩ ፓሎ ዝገዝእ ባዕሉ እቲ መስመር ዘእተወ ባዕሉ ብገንዘቡ መንግስቲ ዋላ ሓንቲ ዝገበረሉ ነገር የለን እንታይ ድብሎም ሰለስተ ሽማግለ ካብ ዓዲ ውፅኡ እቲ ገንዘብ እቶም ሽማግለ ኣብ ዓዲ ዘለው ይቀበልዎ ብሎም ኣብቲ ኣካውንቲ ይደኣቱ እምበር እሶም ተቐቢሎም ወሪድዎም ኣይበልዑ ኣይሰተዩ እንታይ ዳ ኮኑ ይምረሩ ዓዶም እንድሕር ገያታት ኤሌክትሪክ ኣብ ምንታይ ከም ደእትዎ እቶም ሽማግለ ይብልዎም ስለዚ ትሕተ ቅርፃ ብመሰረቱ መንግስቲ ቀንዲ ዋኒናት እዩ ኢሳያስ ግን ተጠሊዑ እዩ ዝዛረቦ ትምህርቲ ክህሉ ኣይደልን እዩ ታገብር ዩኒቨርሲቲ ዓፂ ናብ ኮሌጃት ቀይርወን ብቑዕ ዓቕሚ ሰብ ዝተማሃረ ክህሉ ስለዘይደልዮ ኣገልጋሊኡ ኮይኑ ክኸይድ ዝኽእል ጥራሕ ኣዕሚቑ ዝሓስብ ዝመራመር ሓይሊ ከይፍጠር ኣይደልዮን እዩ ሕጂ ትገሊዩ ምስ ኢትዮጵያ ሕውሳ ደልዩ ገለ ኢሉ ንኢትዮጵያስ መዓስ ፅቡቕ ተመኒይላ ፈልጥ ኣይናይ ፅቡቕ ክገብር ኢናዮ ትግራይ ኣካል ኢትዮጵያ ደይኮነትን ከይድዕንይዋ ሓሓሊፉ ዝውልዖ ኩናት ምስ ኣልሸባብ ኮይኑ ኮነ ኢትዮጵያ ወቅዕ ነይሩ እዩ ኢትዮጵያ እንድሕር ተድልዮ ኮይና ኢትዮጵያ እንድሕር ክትምዕብል ደልያ ኮይኑ ወይ እውን ንኤርትራ ናብኡ ክሕውሳት ደሊ ኮይኑሲ ኣብ ኤርትራ ዕድዩ ንዝዓነወት ኢትዮጵያ ዲ ክሕውሳ ናይ ኢሳያስ ድሌት እዚኣ ኢልካ ክትግምታ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ኣነቲ ንኤርትራ ኣማሲኑ ክሕውሳ ስለ ዝደለዩ ደቁ እኳ እዮም ኣብኣ ዝነብሩ እሱ ከምኡ ኣይትነብር ዘሎ ደቁን ነብሱን ዘብለጭልጭ እንትትኸውን ከምዞም ካልኦት ኣብ ዓበይቲ ዘመናዊ ቪላታት ብወርቅን ብካልእን ዘጥለቕለቐ ገዛውቲ ክሕዝ እንተንሪኦ ከውን እዚ ሰብዚ ብዘይካ ናይ ነብሱ ናይ ካልእ ኣይሓስብን ይበልና ሓንሳእ ዓዲ ሃሎ ነብር ሓንሳእ ገደም ኸይድ ናቱ ቆላ ኣይትፈልጦን ኢኻ ስለዚ ድልየቱ ከምዚ እሞ ከምዚ ክገብር ስለ ዝደለየ ክንብል ኣይንኽእል ኢና እቶም ቀንዲ ግን ኣብ ፈቆዶ ዓድታት ተዘሪኦም ብፍላይ ከዓ እቶም ኣብ ወፃኢ ኮይኖም ቤት ትምህርቲ ክንሰርሕ ደሊና ሕክምና ክንሰርሕ ደሊና ገለ ክንሰርሕ ደሊና እናበሉ ካብ ህዝቢ ገንዘብ ዝጉስጉሱን ተሰኪሞም ናብ ካዝና ይግደፍ ዘእትውን ተምሃሮ ካብ ዝሓለፈ ወላ ሓንቲ ኣይገብርኒ ስርዓት ይግደፍ ቤት ትምህርቲ ዝሃነፀላ ቦታ የላ ዝተሃንፀት ቤት ትምህርቲ ዘፍርስ ሰባት እናፍረሰ ህፃውንቲ ቆልዑት ንስደትን ንኸርተትን እናቃልዖም ንፈቐዶ ክስደድ እናገበረሲ ኣይናይ ቆልዓ ይክምሃር ኣብኣ ስለዚ እቶም ቀንዲ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ምውፃእ ከምዚ ንግበር ከምዚ ግበሩ ክብሉ ዝውዕሉ እቶም ዜጋታት ናይታ ዓዲ ደቂ ዓዲ ንደቂ ዓዶም ክጉስጉሱ ዝውዕሉ እንተ ኣበኻዮ እውን ዝኽርዩ ዘይ ሽምካን ዝህቡ እዚኦም እዮም ዓገብ ክበሃሉ ዘለዎም ስለዚ ሕጂሲ ኣብኣ ከለኻሲ ክትልክም ኣመታል ሓቲ ኮይና ክትከይድ ምናልባት እቲ ሰማዒና
ከምዚ ኣዋፂኹም ንሕብረተሰብኩም ኣይትጥቀሙ ንብሎም ዘለና ገሩ ከይርዳኣ እቲ ዝተዋፀ ብቐጥታ ናብቲ ስርዓት ዝኣቱ ምዃኑ እቲ ስርዓት ከዓ ባዕለየ ዝሰርሑ ኣዋፂኡ ጥራሕ ይብል ምዃኑ ድሓር ከዓ ዘይሰርሖ ምዃኑ ኢና ንዛረብ ዘለና እምበር እንድሕር ዳኣ እቲ ስርዓት ኣገልግሎት ክቦም ተዘይክኢሉ ግዝያዊ ክሳብ ስርዓት ዝቕየር ነቲ ህዝቢ ዝኸውን ሕብረት ስርዓት ክሳብ ዝመፅእ እቶም ህዝቢ ባዕሎም ንባዕሎም ዘለዎ ኣዋፂኡ ባዕሎም ንባዕሎም ክጠቃቀሙ ንቡር እዩ ክኸውን እውን ዝግብኦ እዩ ግን ኣብኦም ኣይውዕልን እዩ ዲና ንብል ዘለና هو ፈልጥኮ እዮም ንሳቶም ኣብ ጥቕሚ ናይቲ ዓዲ ከም ዘይውዕል ፈልጡ እዮም ምክንያቱ ቤት ትምህርቲ ክሰርሕ እንድሕር ኮንካ መምህር ብመንግስቲ ዝምደብ መምህር ይምድበልካ ዶ ክምድበልካ እንድሕር ኮይኑ እውን ነታ መንግስቲ ክሰርሓ ነታ ቤት ትምህርቲ ክሰርሓ ካልካ መንበሪኡ መጣይ ናይቲ መምህር ባጀቱ ከዓ ከኣልዎ ክብለካ እዩ ካብ ደርሆ ካብ እንቋቁሖ ቀረፅ ዘኽፍል ንምንታይ እዩ ትግብሪ ትኸፍሎስ ንምንታይ እዩ ንቤት ትምህርቲ ንሕክምና ንፅርግያ ኣውቶቡሳት ተሳኢነን ሳልስተ ራብዕቲ ትገብር ፅርግያ ክዕርር ኢና ንፈልጥ ወላ በታ ምሩፅ ሓመድ ጌርካ ምዕራይ ናይ መንግስቲ ስራሕ እያ እዚ ኣይገብራን ማካይን ስለ ዝተሳእና ኣይኮናን እቲ ንማካይን ዝኸውን ቀረብ ስለ ዝተሳእነ እዩ ነዳዲ ከእትዎ ዘለዎ መንግስቲ ወይ ከዓኒ ንሃብታማት ልቸንሳ ሂቡ ሃብታማት ነዳዲ ከእትዉ ምግባር ካብኦም ከዓ ዝግብኦ ግብሪን ቀረፅን ምውሳድ ስፔር ፓርቲ ጎማ ካልእ ዘድልየን ንዑ ክቅርቡ ዝኽእሉ ኤርትራውያን ፍቃድ ምሃብ ካብቲ ዝኣቱ ግብርን ቀረፅን ካ ትወስድ እዚ መንግስቲ ዝኸም ይገብርኒ እዩ ፈፈቲኖም እኳ እዮም ገዲፎም እቶም ሃብታማት ፈፈቲኖም እዮም ገዲፎም ኩሎም ርእሰ ማሎም ኣብ ካልእ ከዋፍሩ ዘገድዶም ዘሎ እቲ ስርዓት ንኸምኡ ዕድላት ስለ ዘይከፍት እዩ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ናይ ሳውት ሱዳን እኮ ኤርትራውያን እዮም ዋናታቱ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ተኺሎም ኮንታተረ ዘርጊሖም ካብቲ ኣታዊኦም ንመንግስቲ ግብሪ ይኸፍሉ ኮራፕቲ ዲ ተዓዲ ኮራፕቲ ይኮነን ካልእ ጉዳይ እዩ ኣብ ካልእ ዝወፍር እውን ከምኡ ስለዚ እቲ ዕድል ዝኸልእ ዘሎ እዚ ስርዓት እዩ እዚ ስርዓት እዚ ክሳዕ ዝሃለወ ኣብ ዓዲ ትኾነታ ኣይትህነፅን እያ ስለዚ እቲ ዓዲ ክድሕን እንድሕር ኮይና እዚ ሃገር ክድሕን እንድሕር ኮይኑ ዝኾነ ይኹን ሰብ ንሕክምና ንፅርግያ ንትምህርቲ ንኤሌክትሪክ ካልእን ዝበሃሉ ነገራት ወፃእታት ክገብር የብሉ መስመራት ቴሌኮሙኒኬሽን ክንዝርጋሓሉ ከምኡ በሉና እታ ሞባይል ስለ ዘላት መንግስቲ ዝተኸላ እምበር ስለዚ ኩሉ ዝኣቱ ናብ ኢድ ናይቲ መንግስቲ እዩ ናብ ረብሓ ናይቲ ህዝቢ ዝውዕል ካብ ህዝቢ ዝእከብ ገንዘብ የለን እዚኣ ምዃና ፈሊጥኩም ኢትኩምን እግርኩም ኣክቡ ምባሎም ኣብ ገለኮ ሕክምና ክሰርሑ ኢሎም ሓቲቶም እቲ ገንዘብኩም ተዋፅኡ ገንዘብ ኣዋፂኹም ናባናኹም ትሰድዎ ባዕልና ኢና ንሰርሖ እቲ ምስራሕ ሲሎሞም ጥራሕ እቲ ገንዘብ ኢኹም እስኹም ተዋፅኡ እቶም ዓዲ ከዓ እቶም ከባቢ እቶም ተጠቀምቲ ከዓ ንሰሙን ከዋፅኡ እዮም ሕጂ ናይ ኩሉ ተኣኪቡ ግን ኣብ ኢድና እዩ ዝኣቱ ኢሎሞም ኣብ ኢድኩም ዝኣቱ ተኮይኑስ ኣይንውዕላይና ኢሎሞም ቀደም ነፀላ ዝክር እዩ ከበዶም ዝብሎ በዓል ሃብቲ ካብ ኣስመራ ነዛ ሕጂ ዝዛረበላ ዘሎ ምለዛናይ ካብ ኣስመራ ንምለዛናይ ፅርግያ ክገብረሉ ኢልዎም ገንዘብ ሃበና ገንዘብ ሃባ ንሕና ክንገብሮ ኢሎሞ እሱ ግን ነፊዑ ሸዓ ኣይህብን ኢልዎም ምክንያቱ ኣብ ሱዳን ከሎ ፈልጦም እዩ ጉዳማት እንምዚኦም ሕጂ ኣብታ ሕቶኻ ንእሽተይ ይስኽብል ሕጂ ንዓድኻ ንሕብረተሰብካ ምሕጋዝ ወላ ሓንቲ ፀገም የብሉን ማለት ከም ሓገዝ
حجي جن كأني إذا منجست زي بنصع مالت التجنزب نبت حبر السب كيدو تحبر السب كسرح يفك الدي تحطه تسكني أوه حجي نعمل بيت مرتق سرح وين كا بيت مرتق سرح فقط تحت مالتي فلازم تجنزب أنت ده بانك أنت زي أتيا بعلنا خنسرحينا جنزب رخيبنا لنا أنتلكا اتفق على توهابك كان يا مالتي كم تمزمر زبلو خاني انت هابو تا تسرح تبيت مرتون ممهر بعلهم قالوا منبريو بعلو قالوا دالكاون حسلز بعاوي يجن فقادي حكمنا دي خاخ سرح تمرت دي خاخ سرح زخونه خسرح نحد ليها نحناينا نسرحو السهم جنزب طريقتو يا ابانك مساتو خاهبته جنزب ناي منغستي مالتي منياتو بانكي ناي من يزم حضره منغستي سلازم حنت تقبر يتخليها مال حجي بعاوي يقول انتينا نحزل لنا زخونه ارتراون كفلطو زلو ماتي نحناكو خمس زبلكايو ولا جنزب كفيلكا من انت هاجركا من انت عدخا جنزب كفيلكا انت عم تسريحكو صبو نصلو يكونن جيني يقبر دخم اي مالتي كم تمزمور عن توي زبلو إذا سرعة زخابت مسألة سحنتي يونيفرسيتي نولتي ونعطي واقدر في يونيفرسيتات كسرح مالتي إذا حجي خمسين أخ صوعون كلها ولا عالم بزح يتزارب له حنتي يونيفرسيتي لورتا حنتي يونيفرسيتي عطوت تباهيلو جن سرعتي كده بس فتي ما يحفرني ني إرترا وردت مخانون يفلتون يا مالتي إرترا واي فاي زي بالله تبايلات أب عالم تفلت مالتي أيحفرهم نزلهم إرترا ترجع زي بالله ولا يحفر يوم مالتي بعاوي يجن إذا منجستي نايلم عت منجستي أيقونان إرترا بس حجي زلا توهابته أما بالعصر شو منطق في الزمن يا زلا مالتي على ما بيصحي له إسران حدا في الزمن سلزنا إسران حدا ما تحسس لا يكون أنا بإرترا زلوا مالتي ناي عصر شو منطق في الزمن بإرترا إرترا سبك أب عصر شو منطق في الزمن يا زلا مالتي 300 عامت من دحريت 300 عامت من دحريت الله مالتي حجي بعاوي يقول انت حنتو يزل على الكايا حتو السياسي لما انت يخوز قبر انت لنا بقى كفو سبت غيره كفو بقى كفاءتنا اساس بقى كفاءتي كان يقولوا انت بهرياتو بقى ببهرياتو كفو اساس صبو كري دس هيبلوني صبو قبر دس هيبلوني بعاوي ولا اب حسب ونسجين تريبلو خمي لم مريحم تمراريحم زخدو خمي زراداد امبر ببحري سب زمص حساب تقبلي كيد سجين تريلو موها هو موقف تخوين كوي تقبلني حجي مالسي السب قالوا تطراي حسب انت خوين او انت زي حسب تخوينو الله كو سب بتفطرو كفو طراي حسب مالتي بتفطرو هذا ناسياس تفطرو وي بحريات كم سب كفو ايو قنا ايو كل صراحه كفو ايو ناي شيطان سراحيو ابرسيو خا سلطان حيزلو نزي خراغصلو زغل عدل مالتي بعابيو خا ملكاو سرعات الرغاغيصلو ስለዚህ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ጽቡቅ አይደልንዩ ሕጂ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ጥራይ ኣይኮነን ወላ እዞም ኣብ ጎራቤት ዝነብሩ ሃገራት ማእስ ሰላም ደሂብዎም ንኩሎም ምስ ሱዳን ክንደይ ኩናት ገይሩ ምስ ኢትዮጵያ ክንደይ ኩናት ገይሩ ምስ ጅቡቲ ክንደይ ኩናት ገይሩ ምስ የመን ክንደይ ኩናት ገይሩ ስለዚህ ነዚ ኩሉ ህዝቢ ዕንወት ይፈጽምሉ እስያስ ማለት ስለዚህ ናይ ህዝቢ ሰላም ዝደሊ ስርዓት ኣይኮነን ናይ ህዝቢ ልምዓት ዝብህግ ኣይኮነን ናይ ምዕባለ ዝሓስብ ስርዓት ኣይኮነን بعابي يخاني أما بل 18 ክፍለ ዘመን ዝነብር ተሓሳስባ እዩ ዘለዎ ማለት ያ ከምተን ዝበልኩሞን ኣብ ተወሰና ንዛረብ ስለ ዘለና ኢና እምበር ኣብዚ ደገ ብዙሕ ዝፈልጥ ሰብ ምክንያቱ ንሓንሳብ ናይ ካንሰር ኢሎም ክዋፁ መዓት ሚልዮናት ንሓንሳብ ወላ በዓል ማዕበል ዘዛረብሉ ዝነበሩ መዓት ገንዘብ መዓት እቲ ሰብ ዘዋፅን ኣብ ኢዶም ምስኣተወ ከዓ ወላ ሓንቲ ዘይትግበርን
حلف حليفس ولا بتناي هيمانوت ونكم يوم زي بعد اسرائيل كسب 4 مليون تواصل ولا حنتي ابزونكم يواصل له حجي بزغونه يكون ግን تي حزبي ولا حنتي خبر حي كعلنا نبل زلنا anyway بزغونه انا وسدكم نافتا تقصل سي مزمور نباها خبركم سمعت انت خاطرتنا ريد سري مسانا حبيركم صنحكم كتكونوا سمولو تسفاينا كم خا شير لايك زي قبركم تليهم شير لايك تقبروا لنا خا دقيمنا نلابو